महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने युक्त दुई द्वितीय वर्ष एमएल संस्कृत पद्यभाग स्थगित 16 दुईटी श्लोकर आज आम आलोचना करिवा। एही आलोचना रे स्थानित होइतिबा श्लोक दुईटी श्लोक नंबर 16 एवं 17 तुम मानक पय एठारे उल्लेखित अछि। प्रथमे श्लोक नंबर 16 र आलोचना करिवा। आलोचना करिवार व्यवहित पूर्व देखिनवा श्लोक रे थिवा संधि विच्छेद को अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतन्यथा। एठारे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान युक्त अर्थ दर्शनम संधि विच्छेद एतस् ज्ञानमिति एतत् युक्त ज्ञानम युक्त इति प्रोक्तम अज्ञानम प्रोक्तम युक्त अज्ञानम यततन्यथा जत युक्त अतः युक्त अन्यथा। एई बड़ी संधि विच्छेद तापरे श्लोकर अन्वय को जीवा। एठारे कहउची अज्ञान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम जत अतः अन्यथा तत् ज्ञानमिति उच्यते। एई बड़ी श्लोक र अन्वय हबो। एई श्लोक भगवान को द्वारा अर्जुन को निकट रे कहला बेले कहैछि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम। अर्थात ए ठरे ज्ञान कोन अज्ञान कोन ता विषय आलोकपात कराइछि। ज्ञान दुईटी जिंस को नियाइछि एवं तद्भिन्न समस्त विषय वस्तु अज्ञान बोली भगवान परिगणित करिसंती। अर्जुन को निकट रे व्याख्यान माध्यम रे उपस्थापन करिसंती। से ज्ञान काहकु कहले ना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आत्मनि इति अध्यात्मम अव्ययभाव समास अध्यात्म ज्ञानम कर्मधारय समास जार अर्थ हो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान। तापरे अस्ति तस्मिन् नित्यत्व नित्यस्य भाव नित्यत्व तद्धित अर्थ रे निष्पन्न नित्यत्व माने नित्य संलग्न होई रहिवा। तले अध्यात्म ज्ञानी नित्यत्वम एक स्तर रे हमें करि परिबा। अध्यात्म ज्ञानी नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम सप्तमी तत्पुरुष समास वा सुसुवा समास आध्यात्मिक ज्ञान रे नित्य संलग्न होई रहिवा। द्वितीय टी होचे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञानम कर्मधारय समास तस्य अर्थः षष्ठी तत्पुरुष समास तस्य दर्शनम पुनर्वा षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि एक समय रे करिवा तले तत्व ज्ञानार्थस्य दर्शनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम षष्ठी तत्पुरुष समास तले तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन करिवा बा तत्व ज्ञान रूपी अर्थर दर्शन करिवा। ए दुईटी हेउची ज्ञानम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम एतत् एवं ज्ञानम ए दुईटी शब्द इति पदयोगे प्रथमा बा अव्यययोगे प्रथमा इति प्रोक्तम प्रवच कर्मणित प्रोक्तम कहा जायछि। अर्थात भगवान को द्वारा गीता रे कहाइछि जहा के एठारे व्यासदेव बा साधारण भाव रे कोनोसी आध्यात्मिक आलोचना रे गुणीजन मानक द्वारा ही व्याख्यान माध्यम रे कहा जाय ए दुनिया रे ज्ञान ताही अटे। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान रे नित्य संलग्न होइबा एवं प्रतिटी विषय वस्तु रे थिबा तात्विक ज्ञान र अर्थ दर्शन करिबा प्रकारांतरे ताहा मध्य से ऐश्वरिक ज्ञान को उपलब्धि करिबा आध्यात्मिक ज्ञान को उपलब्धि करिबा भगवान कर ओमनी प्रेजेंसी को ही उपलब्धि करिबा ताही ज्ञान अटे। जत अतः अन्यथा जत कर्तरी प्रथमा जत जह अतः अन्यथा एहा ठारु अतः अपादने पंचमी एहा ठारु अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार अटे। तह न ज्ञानम अज्ञानम नय तत्पुरुष समास तह अज्ञान स्वरूपी अटे बा तह अज्ञान बोली तह को अज्ञान बोली कहा जायछि। तले ज्ञानम जेभଳି इति पद जोगे प्रथम आला एपटे अज्ञानम इति उच्यते ठारे उयत अछि क्रियापद हिसाब रे तले अज्ञान हबो उक्त
भुक्ते कर्मणि प्रथम तेरे जीवा ए श्लोक रे उदाहरण से आलोचना करी देखिवा आध्यात्मिक ज्ञान रे नित्य संलग्न होई रहिवा जहाँ पूर्व श्लोक रे आलोचना बेले आमे करूथिले जदि ए दुनिया रे ज्ञान अज्ञान एही परि अटे ताहले सचेतन मनुष्य सदा सर्वदा ज्ञान पिपासु थाए अर्थात भगवत पिपासु थाए भगवान का दर्शनार्थे सचेतनता पूर्वक निजर कर्तव्य दायित्वबोध प्रति सचेतनता स्वरूप सेही कार्य करिवारे संलग्न रहे अर्थात भगवान को स्वीकृत हेउथिबा शुभादि स्व केवल नुहे पररस मंगला व हितार्थक कार्यक्रम रे सदा सर्वदा निज को नियोजित करे एवं तारी माध्यम रे से प्रभु दर्शन करिवार सान्निध्य लाभ करे तेणुकर एठारे कहउची तमर आध्यात्मिक ज्ञान रे नित्य संलग्न होई रहिबा अर्थात प्रभु को स्वीकृत कर्म कर्तव्य रे सदा सर्वदा व्यापृत होई रहिबा केवल मात्र नाम जप तप व्रत इत्यादि अभ्यास नुहे से गुड़िक करने को मना नहीं से गुड़िक सहित भगवान को प्रायोजित हेउतिबा भगवान को स्वीकृत हेउतिबा परोपकार इत्यादि माध्यम रे भगवान कर प्रिय भाजन हेबा जहाँ फले भगवान को स्वीकृत कर्म करिवाटा ही उपलब्धि करी हेबो ताले सेही भली आध्यात्मिक ज्ञान रे नित्य संलग्न होई रहिबा दरकार किछि समय व्रत ध्यान इत्यादि सहित भगवान को स्वीकृत हेउथवा कर्म जहाँ परोपकार जेभली कि आमे वृक्षरोपण पशुपालन पशु पक्षी पालन अन्य मनुष्य मानक प्रति सद्व्यवहार प्रदर्शन सेमानंकर अन्य निजे गोटे उत्कृष्ट जीवा हिसाब रे अन्य समस्त जीव जगत पाई जहाँ मंगलकारी व हितकारी सेही भली कर्म रे लिप्त रहिबा एवं द्वितीय कहला तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम प्रतिटी विषय वस्तु ताहा निर्जीव हेउ सजीव हेउ सफलता हेउ विफलता हेउ दृश्य हेउ अदृश्य हेउ से सर्व स्थिति भितरे सर्व विषय वस्तु मध्य तात्विक ज्ञान अर्थ दर्शन करवा ही ज्ञान अटे एठारे मध्य गोटे छोटिया जिनस को उदाहरण भाव में नहीं परिबा आमे बाजार रे अनेक खाद्य पदार्थ पाऊ एठारे गोटे खाद्य मिष्टान्न रो उदाहरण निया जाउची आमे रसगोला खाई तृप्ति विधान कले से रसगोला केउथिरु उत्पादित जदि देखिबा एवं ताकु के तयारी करिछि किभଳି भाबरे तयारी करिछि ए सब को जीवा ताले हम तात्विक ज्ञान उपलब्धि ही परिबो रसगोला क्षीर रु तयारी हला क्षीर रु छेना आसिला छेना एपटे ता सहित मिसुथिबा से अच्छा क्षीर रु छेना आसिला से क्षीर देउछि गाई गाई रा स्रष्टा हेचंदी भगवान ताको दुग्ध धारण शक्ति देइचंदी आमे दुग्ध दोहन करूचे मनुष्य माध्यम रे दोहन करी सेतिर आमे छेना उत्पादन करूचे अन्य पक्षरे तदरे शिरा सम्मिश्रण होइछि अर्थात शर्करा जहाँ आखुर उत्पादित हला आखुर स्रष्टा भगवान मनीष पाखरे बुद्धि दिहला आखुर चीनी उत्पादन करिवा बा शर्करा जातीय पदार्थ को उत्पादन करिवा एवं तापरे अन्य आवश्यक जल बा रिफाइन इत्यादि मध्य जल भगवान का सृष्टि रिफाइन कौन सी प्लांट प्रोडक्शन हेउ ए सबु परे पुणी से ताकू स्वादिष्ट मीठा तैयारी करिवार जो योग्यता गुड़िया पुआ पाखरे बा मनीष पाखरे आसिला सी एकाग्र चित्तरे ठीक ठीक जिनस को ठीक ठीक सम परिमाण रे बा ठीक आवश्यक परिमाण रे नहीं तार सम्मिश्रण माध्यम रे ध्यान पूर्वक रसगोला टे तैयारी कला जो रसगोला आमे खाइले स्वाद अनुभव करी संतुष्टि लाभ कले ताले से रसगोला खाई शांति हवा बेले आमे निश्चित भाव रे कृतज्ञता जणाइबा उचित सेही समस्त जिनिस को सेही समस्त सजीव निर्जीव पदार्थ बा वस्तु को बा जीव बा निर्जीव को जहाँ भितरे प्रभु सत्ता तात्विक स्वरूप रे बा तत्व गुण रूप रे विद्यमान अछंती ताहले सेही बड़ी भाव रे आमे खाद्य खाइला बेले जेते बेले प्रथमे खाऊ ता पूर्व आमे विष्णु करी अर्थात भगवान का निकट रे समर्पण करी खाऊ कारण भगवान यदि एई बड़ी योग्यता सबु वस्तु पदार्थ एवं
ତାକୁ ବଢୁଥିବା ମଣିଷ ଏଭଳି ରସଗୋଲା ତିଆରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଭରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରସଗୋଲା ଆମେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ନିତ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯତ୍ ଅତଃ ଅନ୍ୟଥା, ଯାହା ଏହାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅଟେ, ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ହିଁ ଏଠାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଜେ ଯିଏ ସଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି, ତାର କର୍ମ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ କର୍ମ, ଏବଂ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ଯାହା ଯେତିକି ସମୟରେ ବି ସେ କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସତ୍ ବିଚାରର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଚିନ୍ତକ କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାମାନେ, ତା ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଯାହା ସେମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି ବା ନିଜର କିଛି ଲାଭାର୍ଥରେ ସମୟକୁ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତା ଭିତରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଉପାଦେୟ ଅଂଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନୁପାଦେୟ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପୀ ଅଟେ। ଯିବା ଏ ଶ୍ଲୋକର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାଃ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାଃ। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ରାଜସାଃ ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥାଃ ତାମସାଃ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି। ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଅଧଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଅନ୍ୱୟ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଇତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍विक ଭାବାପନ୍ନାଃ ଜନାଃ ବା ମାନବାଃ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वं कर्मणि द्वितीया, गच्छन्ति जानती। तले सात्विक भावापन्न व्यक्ति माने सेमानंकर मृत्यु उपरांतरे सेमाने ऊर्ध्वं गच्छन्ति अर्थात सेमाने स्वर्गलोक को प्राप्त हुअन्ति, मुक्ति को प्राप्त हुअन्ति वा मोक्ष प्राप्त हुअन्ति, ताहा तांकर कर्म योग्यतार फल अटे। राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, राजसा मध्ये ठरे कर्तरी प्रथमा सत्वस्थापरी। रजोगुणे तिष्ठन्ति इति राजसाः अर्थात राजसिकाः। मध्य लोकरे अर्थात मर्त्य लोकरे वा ही पृथ्वी लोकरे अधिकरण सप्तमी तिष्ठन्ति, पुनर्जन्म ग्रहण करन्ति वा रही जानती। एवं तृतीय रे कहा जाउछि जघन्य गुण वृत्तिस्थाः तामसाः। जघन्याः गुणाः, जघन्य गुणाः कर्मधारय समास। तेषां वृत्तिः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् तिष्ठन्ति इति जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अर्थात जघन्य गुण वृत्तौ तिष्ठन्ति इति गोटे स्टेप रे परिबो उपपद तत्पुरुष समास। एहा तामसाः शब्दर विशेषण। तामसाः तमो गुणे तिष्ठन्ति इति तामसाः अर्थात तामसिकाः। तले जघन्य गुण वृत्तिस्थाः तामसाः कर्तरी प्रथमा। सदा सर्वदा निंदनीय फल निष्ठुर कर्म निपुण थिवा, कर्म संलग्न थिवा तामसिक व्यक्ति माने मृत्यु परांतरे अधः गच्छन्ति। अधः अर्थात निम्न लोक वा नीच लोक वा नीच जोनि रे को गच्छन्ति, नीच जोनि को वा नीच जन्म को प्राप्त हुअन्ति वा सेठको गति करन्ति। जेबा अधिक विश्लेषण पई तले को गला सत्वस्थाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति। आमे जानिचे भगवान का पूर्वरु पढ़िचे दैवी है सब गुणमयी श्लोक रे भगवान का द्वारा समस्त
ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ତିନି ଗୁଣ ଥାଏ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମଗୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ବିକାଶ ହୁଏ, ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଥିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକା ସେମାନେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଜଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରାନ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ବା ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶା, କାମନା ଇତ୍ୟାଦିର ଚରିତାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ। ହୁଏତ ତାହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣବୃତ୍ତି ତାମସ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଂଲଗ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ନିଷ୍ଠୁର, ଖଳ, ନିନ୍ଦନୀୟ ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲେ, ସେହିଭଳି ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଅଧଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚ ଜନିକୁ ବା ନିମ୍ନ ଜନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନରୋତ୍ତମ ଦୁର୍ଲଭମ ଲୋକେ, ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କର୍ମ ଫଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟୋତ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟେତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ ସଦା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରାନ୍ତରେ ନିଚ ଜନି ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ମିଳିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ଆମେ 4ଗୋଟି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପାଇଲେ। ଶାବ୍ଦିକ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ଲୋକଟି ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏଠାରେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର, ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍, 2 ମାର୍କ୍ସ 3 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଅନୁବାଦ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଦୁଇଟିର ଆଲୋଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପଠନାର୍ଥେ ଉପାଦେୟ ହେଉଥିଲେ, ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଉପାଦେୟ ହେଉଥିଲେ। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓ ସେୟାର କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ।